Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa bala. Pertama, kita bersama-sama bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat, nikmat dan berkahnya kepada kita, termasuk pada kesempatan malam ini kita kembali bertemu muka di Masjid Al-Fatihah Al-Ansor guna untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kembali kita di malam apa ini? Ya, malam Jumat. Malam Jumat masih bulan Syawal. Bulan Syawal ya. Bulan Syawal itu adalah bulan setelah bulan Ramadan. Ramadan baru bulan Syawal. Sudah Syawal apa lagi nanti? Dzulqa'dah. Sudah Dzulqa'dah, Zulhijjah atau Zulhajji. Jadi kita ini berada di bulan Syawal. Jangan kita cuma hafal saja seperti bulan Maret, April, Mei, Juni, bukan. Ya, karena tidak ada hubungannya dengan masalah ibadah. Beda kalau perhitungan bulan itu hubungannya dengan persoalan ibadah. Setelah bulan Ramadan ya kita memang ya sibuk, banyak kesibukan. Baru lagi kita Yasin nanti setelah bulan Ramadan. Ya, minggu lalu juga. Saya tidak ada minggu lalu. Saya ke kampung, jadwal khutbah saya di kampung di Baru, jadwal khutbah. Jadi saya baru hari Kamis. Kalau di grup itu ya di situ saya katakan yuk kita baca Yasin, kemudian tahlil dan doa. Ini yang pokok ini. Yang pokok itu doa. Ya, biar kita banyak baca Al-Quran, baca zikir, banyak sholat, banyak apa. Tapi kalau tidak ada doa, ini yang intinya ibadah itu doa. Karena sudah jelas kita mau apa. Kalau berzikir baca Al-Quran itu belum jelas kita mau apa ini.
Allah mengatakan ya ini belum jelas mau apa ini. Tapi kalau kita doa, sudah jelas apa kita punya keinginan dan kemauan. Kita ungkapkan di hadapan Allah. Makanya ya, makanya ini adab-adab doa itu kita perhatikan, karena ada juga sering kita berdoa mungkin, tapi kenapa doa saya belum dikabulkan ini? Ya. Rasulullah saja berdoa, ada doanya Rasulullah 17 bulan baru dikabulkan, ini namanya. Hampir 2 tahun Nabi berdoa, baru Allah kabulkan. 17 bulan baru turun ayat fawalli qad nara qad taqallu wa wajhika fis sama. Allah mengatakan, ya Muhammad, saya mengerti kau selama 17 bulan terakhir menengadahkan wajahmu ke langit. Ya. Qad nara taqallu wa wajhika fis sama. Itu Allah 17 bulan. Jadi kalau doa itu ya Nabi saja sampai bahkan ada doanya Nabi sampai wafat beliau, sampai meninggal beliau tidak dikabulkan. Ada beberapa doanya Rasulullah itu tidak dikabulkan sampai wafat. Ya. Tapi dalam kata Imam Al-Ghazali, perbanyak doa. Karena doa itu kata Imam Al-Ghazali, ada hadisnya juga, bahwa doa itu ada yang dikabulkan cepat, ada juga ditunda beberapa tahun, bahkan ada nanti di akhirat baru dikabulkan. Tapi ada juga doa kasihkan dulu minum. Iya. Lah yang minta dan dikasih. Terkadang berdoa begitu. Saya berdoa yang lain dikasih. Ada terkadang begitu. Iya. Ada di bibirnya. Ada gel minum di sebelah. Itu minum nanti. Ya, di kitab Ihya Ulumuddin dianjurkan kita banyak berdoa, karena berdoa itu ada yang cepat dikabulkan, ada juga yang ditunda-tunda dulu, tak langsung diterima, bahkan ada di akhirat baru ditunda. Tapi ada juga doa tidak diterima, tidak dikabulkan, tapi dengan doa itu kita minta itu doa kita, dosa-dosa kita diampuni. Jadi tidak ada ruginya berdoa. Ada hadisnya dikutip oleh Imam Al-Ghazali, ada hadis Rasulullah. Doa itu apakah dia untuk mengampuni dosa kita, ataukah dikabulkan cepat, atau ditunda dikabulkan. Nah, itu jadi jangan pernah berhenti berdoa. Salah satu supaya doa kita cepat dikabulkan, baca Yasin di malam Jumat. Kata Rasulullah, siapa yang membaca Yasin, man qara Yasin lailatul Jumat wasafat, tsumma inallah ajaballahu doa. Siapa yang membaca surah Yasin as-safat dan malam Jumat, cepat dikabulkan doanya. Ya. Ini perintah. Ini hadis rawahu Abu Dawud. Tapi ulama hadis mengatakan hadisnya lemah. Hadisnya katanya lemah. Tapi karena masalahnya tidak amal, hadis lemah boleh diamalkan. Sama dengan hadis tentang hari Jumat, malam Jumat dan malam hari Jumat itu baca surah Al-Kahfi, itu hadis lemah juga. Hadis lemah juga itu. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, Allah akan memberikan cahaya sampai hari Jumat yang akan datang. Itu hadisnya juga lemah, sama-sama lemah. Tapi
sama-sama, karena baca Yasin dan baca Al-Kahfi itu hanya bukan wajib, hanya persoalan sunnah. Maka sepakat ulama, hadis lemah boleh diamalkan untuk masalah keutamaan amal. Ya. Bahkan kelemahannya Al-Kahfi lebih lemah daripada perintah surah Yasin. Karena surah Al-Kahfi itu hadisnya lemah, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Al-Baihaqi. Kalau baca perintah surah Yasin di malam Jumat diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud itu lebih tinggi posisinya daripada An-Nasai. Karena setelah Al-Quran, kitab yang kedua yang diakui umat Islam adalah Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sahih Abu Dawud. Ya. Baru Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Jadi lebih tinggi perintahnya, lebih sahih perintahnya baca Yasin di malam Jumat daripada Al-Kahfi. Ada aliran sekarang melarang orang bacaan, melarang baca Yasin, yang dia baca surah Al-Kahfi. Kenapa dilarang? Itu ada aliran Wahabi namanya. Aliran Wahabi. Melarang baca Yasin di malam Jumat. Baru dia baca surah Al-Kahfi katanya. Itu aliran sesat yang begitu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah baca surah Yasin, baca surah Al-Kahfi, dua-duanya dibaca. Tidak ada dibilang tidak boleh, ini tidak boleh itu, karena semua ada hadisnya. Jadi ciri-cirinya, dari ciri-ciri apa namanya? Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya. Dia baca Yasin di malam Jumat, baca Al-Kahfi juga. Itu ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena dianjurkan oleh Rasulullah. Yang kedua, di antara untuk mempercepat doa kita dikabulkan adalah banyak membaca surah Al-Fa. Ibu-ibu, Al-Fa. Ada ibu-ibu di belakang? Ada ji? Kenapa sedikit di kamar ni? Saya tes dulu ya, saya tes. Ada juga di belakang. Jawab di pertanyaanku. Setuju poligami? Ayo, sedikit yang datang ini. Setuju? Oh banyak. Berapa ji? Apa yang datang? Yang di dekat tangga ada ji? Ada ji di situ? Yang di dekat tangga ada ji? Ya, ada ji 10 orang ada. 20? Lebih 10 ya. Sedikit sekali, banyaknya kita punya jemaah ini. Ya. Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau doa kita cepat dikabulkan, baca Al-Fatihah. Makanya biasa kalau kita membaca Yasin, Al-Fatihah dulu, Al-Fatihah. Biasa kalau saya dipanggil baca doa akikah, doa naik rumah, doa apa, biasa sampai 7 kali dulu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biasa sampai 7 kali. Ada hadisnya? Adakah hadisnya? Ada. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada hadisnya. Diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Saya berbagi dua dengan hamba-Ku. Ya, di dalam sholat itu kita berbagi dua dengan Allah. Apa bagi duanya? Surah Al-Fatihah dibagi dua.
setengah untuk hambanya, setengah untuk Allah. Setengah pertama itu untuk Allah. Ya. Mulai bismillah, baru alhamdulillah, ar-rahman, ar-rahim, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Itu untuk Allah semua, puji-pujian untuk Allah semua. Mulai bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, pujian untuk Allah. Kemudian ar-rahmanir untuk Allah juga, maliki yaumiddin untuk Allah juga. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berbagi dua kita. Untuk Allah dan untuk kita hambanya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, untuk kita hambanya. Sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, untuk kita juga hambanya. Jadi Al-Fatihah itu kita bagi dua. Jangan disalahpahami lagi bagi dua. Al-Fatihah ini hadisnya. Makanya kalau kita membaca Al-Fatihah, ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim mulai, maka kata Allah, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma salah. Itu Allah mengatakan wa li 'abdi ma salah. Saya bagi dua ini Al-Fatihah ini untuk hambaku dan aku, bagi dua kita. Wa li 'abdi ma salah, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pokoknya apa kita minta, baca Al-Fatihah. Makanya itu kalau doa Al-Fatihah, sebelum berdoa Al-Fatihah, sesudah berdoa Al-Fatihah. Karena ini kata Allah, wa li 'abdi ma salah. Apa dia meminta? Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, kita yang baca, apa jawabannya Allah? Nah, jawablah Allah mengatakan, hamidani abdi, puji-puji kah hambaku? Saya dipuji oleh hamidani abdi. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah itu ada jawabannya Allah. Cuma kita tidak dengar, tapi langsung kita rasakan. Hamidani. Lanjut lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Allah lagi mengatakan, asna alayya abdi. Ya. Allah meninggikan aku. Kemudian lanjut kita mengatakan maliki yaumiddin. Apa jawaban Allah? Majadani abdi. Allah memuliakan aku. Untuk Allah semua itu tadi. Bismillah, alhamdulillah, ar-Rahman, maliki yaumiddin. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Iyyaka ini aku bagi dua antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia meminta. Makanya ada pengajaran ulama, kalau ada doa diulang-ulangi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang mengatakan ulangi sampai 7 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu. Ada yang mengatakan ada pengajaran seperti itu. Ya. Karena waktu perang Badar, ketika 300 orang lawan 1000 orang, ini Rasulullah mengatakan, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, tolonglah kami nih. 300 orang lawan 1000. Palestina lawan Israel. Dulu Palestina lawan batu dilemparkan. Nah, rudal dari sebelah. Sekarang ada rudalnya tapi rudal kecil. Sementara dari Israel rudal besar. Allahumma iyyaka na'budu
Wa iyyaka nasta'in. Rasulullah berdoa ketika perang Badar. Kenapa? Karena kata Allah, bagi hambaku, aku akan berikan apa yang dia minta. Dan ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah menutup dengan perkataan yang mengatakan, jawaban yang mengatakan, hadza li abdi wa li abdi masalah. Kalau tadi na'budu, Allah mengatakan ini untukku dan untuk hambaku, bagi dua itu. Tapi mulai ihdinas siratal mustaqim sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan Allah mengatakan hadza li abdi, ini khusus untuk hambaku, wa li abdi masalah, dan bagi hambaku apa yang dia minta lagi. Kita ucapkan amin, baru kita minta apa yang kita minta. Makanya Al-Fatihah itu adalah merupakan pengantarnya doa, supaya doa kita dimudahkan oleh Allah untuk dikabulkan. Dan itulah makanya kita di sini setiap baca Yasin, baca dulu Al-Fatihah. Ya, sama biasa kalau saya pergi doakan, talqinkan orang meninggal sudah dikubur. Ayo baca dulu Al-Fatihah. Ada diundang lagi baca naik rumah. Ayo kita baca dulu Al-Fatihah. Apa artinya Al-Fatihah? Membuka segala pintu kebaikan. Al-Fatihah. Sedikit demi sedikit ini saya jelaskan sebelum kita baca surah Yasin. Biniyatil qabul wa litamami kulli surah la hadratu Rasulullah. Mari kita bersama-sama memulai baca surah Yasin pada kesempatan ini dengan terlebih dahulu baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya kal-adqani fahum muqmasun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Bashirhum bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna la nuhdil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'aha al-mursalun idh arsalna ilayhim ithnayni fakadzabuhuma fa'azzazna bi-thalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in antum illa tadrikun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna
يوما لا يسأل أجرا فهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة يذكر الرحمن بذكر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينفعون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهتدون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون المقتدين لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نطعمهم فلا صريخ لهم ولا هم يهتدون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهتدون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وابتغوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلونها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد
كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مكرمون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سبحانه وتعالى محسن سبحانه سبحانه وتعالى خاصة من الكافر سبحانه إذا أراد شيئا يكون له كن وقد يكون الحق فرحمنا ومغنى فرجنا برحمتك اللهم يسر علينا بالعسير يسر ويسر يسير اللهم يا الله لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجاتنا يا الله اليك كثير حاجاتنا يا رحمن اليك كثير حاجاتنا يا رحيم اليك كثير فاقض حاجاتنا يا الله فاقض حاجاتنا يا رحمن فاقض حاجاتنا يا رحيم خصوصا لحاجاتنا حاضرين جماعة Masjid Al-Fatihah Al-Salam ya Allah. حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة والقلب والبصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.